मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी शख्सियत से जो फैसलाबाद में इल्मी और अदबी हवाले से बहुत मोतबर नाम है। ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि उनकी शोहरत फैसलाबाद से बाहर अगयार जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ तक भी जा पहुँची है। मेरी मुराद है अंजुम सलीमी से। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। पहले तो ये बात कि बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज अंजुम सलीमी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। फैसलाबाद में जिस तरीके से आप इल्म और अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, शोरा की हौसला अफजाई कर रहे हैं, लायलपुर टी हाउस बनाया हुआ है, ये फैसलाबाद में पहले नहीं था। किस तरह से आपको ख़्याल आया कि ये लायलपुर टी हाउस कायम किया जाए और फिर उसमें शोरा को बुला के उनका तारफ़, उनके साथ नशिस्तें और उनकी गज़लें सुनते हैं, उनकी नज़में सुनते हैं, कैसे ख़्याल आया? ख्याल तो ज़रूरत से ही आता है। तो ये हमारी अपनी ज़रूरत भी होती है। मुख्तलिफ़ होटलों में बैठा करते थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते थे। जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोग्राम करते हैं अब, उस तरह नहीं हो सकते थे। कभी कभी जब हुआ, मौका मिला तो कर लिया। लेकिन ये था कि हमारा मुतालबा तो बड़ी देर से था, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल से भी था कि अदीबों शायरों के लिए एक ऐसी बैठक बनाई जाए। बनी भी हुई है लेकिन वो अभी शुरू नहीं हुई है। तो बहुत सालों से हमारा ये मुतालबा था कि हम यहाँ पे अदबी बैठक हो, जहाँ पे अदीब शायर ही ना सिर्फ बैठे हैं बल्कि आर्टिस्ट भी बैठे हैं आके, मुसव्विर भी आके बैठे हैं और रेडियो के, टीवी के लोग भी आके बैठे हैं। वहाँ जो मुकालमे की फ़िज़ा बनेगी वो शहर के लिए बहुत सूदमंद इस हवाले से होगी कि मिलजुल के जो ज़हनी हम आहंगी से जो काम आर्ट का हवाले से होना चाहिए, क्योंकि अगर शायर है तो वो सिर्फ शायरों को सुनते हैं और एक जैसी शायरी करते जा रहे हैं। मेरा ख्याल अच्छी शायरी के लिए अच्छी नसर पढ़नी चाहिए, नावल पढ़ने चाहिए। अंजुम साहब, कुछ अपने बारे में बताइएगा। कहाँ पैदा हुए, यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैदा तो मैं लायलपुर में ही, फैसलाबाद में हुआ और यहीं पे सारी ज़िंदगी गुजारी है। शायरी का शौक़ मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ है। ये हो सकता है शायद तन्हाई से, ज़्यादा तन्हा रहना पसंद करता हूँ, अकेले रहना पसंद करता हूँ। तो घर में भी हूँ तो कई कई दिन घर से नहीं निकलता। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और फिर कहाँ तक हासिल की? इब्तदाई तालीम भी लायलपुर से ही, यहीं से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कोई ऐसी तालीम के जो बताई जा सके। बस वाजबी आप समझ लें कि लिखने पढ़ने तक की हद तक जितनी हो सकती है। पहली गज़ल जो लिखी, गज़ल थी, नज़्म थी, क्या था? वो शेर था कोई, और वो ख्वाब में हुआ था। अच्छा। हाँ, वो ख्वाब मैंने देखा था। कतील शफाई साहब बैठे हैं, कुछ और शायर, कतील साहब का मुझे याद रह गया, बाकी और भी कोई बैठे हुए लोग। वो शायद ये हो कि मैं किताबें पढ़ता रहता था तो ज़हन में हो उनका नाम। तो वो फिर मैंने वो उनको सुनाया था वो शेर, तो उन्होंने बड़ी वाह वाह की। और इत्तेफाक से बाद में जब उस वक्त तो अरूज़ का नहीं पता था कि वज़न होता है इसका जितना, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो वो शेर बिल्कुल वज़न में था। ये तन्हाई पसंदी जो है ये बचपन से है? ये बिल्कुल बचपन से है और उसका मैं तफसील से ज़िक्र इसका तन्हाई का करूँगा। अपने एक नावल मैंने शुरू किया है पंजाबी का, वार्ता। उसमें मैंने यही डिस्कस किया है कि ये मैं ऐसा क्यों हूँ और किस तरह ये सारी तन्हाई और उदासी मेरे अंदर कैसे आई है, हालांकि कोई इतने प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो वो फिर मेरी नानी थी बर्मा की, वो ज़ुबान नहीं जानती थी, तो वो कुछ लिखती रहती थी कागज़ों पे घर में ना, तो किसी से बात नहीं कर सकती थी, मुकालमा नहीं करती। वो तन्हाई में ही, कमरे ही में फिर वो इंतकाल उनका हुआ था। नाना जी ने कहा भी था उन्हें कि आप वापस बेशक जाना चाहें तो हम चले जाते हैं बर्मा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आपके साथ ही मैंने रहना है। तो वो फिर 6-7 साल वो तन्हाई में रही है और वो, लेकिन वो कुछ लिखती रहती थी। तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो नानी जो है ना, वो मेरे अंदर है कहीं मौजूद। मेरी माँ भी कहा करती थी कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी माँ याद आती है। बचपन शरारतें वगैरह करते रहे या ऐसे संजीदगी से गुजर गए? संजीदगी में ज़्यादा गुजरा है, शरारतें मुझे पसंद हैं, लेकिन बचपन में करता रहा हूँ शरारतें भी। कोई खेल भी खेलते थे?
کھیل شروع میں مختلف شوق ہوتے ہیں. بیڈمنٹن کا شوق تھا, کرکٹ کا بھی شوق رہا ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں. پھر مصوری کی طرف بھی کچھ تصویریں پینٹنگ بنانے کی کوشش کی, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں شاید اس طرح نہیں اس میں کامیاب ہوتا. یہ ویسے تو آپ نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں, بہت علم حاصل کیا, لیکن مکتب میں, مدرسے میں, اسکول میں کیوں نہیں گئے, کالجز, یونیورسٹی میں؟ اس کی کیا وجہ خاص؟ اگر میں سچ بتاؤں تو یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو میں چھوٹا سا تھا اس وقت بے شک, لیکن مجھے محبت بڑی تھی ان سے. ان کی تقریریں سنتا تھا, ان کے جلسوں میں بھی ایک دو دھوبی گھاٹ میں بھی گیا تھا. تو جب اسے پھانسی ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ کتاب کو پھانسی ہوئی ہے, علم کو پھانسی ہوئی ہے. تو میں نے وہ چھوڑ دیا. جب بے نظیر دوبارہ آئی ہے تو تب میں نے پھر دوبارہ تھوڑا پڑھنا شروع کیا, دوبارہ داخلہ لیا. انجم صاحب, یہ پینٹنگ بڑی زبردست ہے, یہ کہاں سے لی اور کس طرح سے؟ اس میں تو بہت ہی منفرد قسم کی یہ پینٹنگ ہے اور بڑی معروف شخصیات اس میں موجود ہیں. یہ دنیا کی بہترین پینٹنگ میں سے ایک پینٹنگ ہے, اور یہ ایک چینی مصور کی بنی ہوئی ہے جو بیجنگ وال پہ انہوں نے لگائی ہے ہال میں. اور اس میں 103 دماغ دنیا کے بہترین جو ہیں وہ اس نے مصور نے بنائے ہیں. وہ نکر میں وہ جھانک رہا ہے, وہ مصور ہے, اس نے یہ بنائے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے صاحب دنیا کو. یہ جب ماؤ کا انقلاب آیا تھا چائنا میں, تو اس کے بعد انہوں نے یہ دکھایا کہ ماؤ کے ارد گرد دنیا کے بہترین دماغ, دنیا کی جو توجہ ہے چائنا کی طرف ہوئی ہے. تو میرے خیال ہم نے سارا دن آج ساتھ رہنا ہے. تو ابھی میں سو کے اٹھا ہوں, تو میرے خیال ناشتے کا وقت ہوا ہے, تو پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر باتیں ہوتی رہیں گی. انجم صاحب, ناشتہ کتنے بجے کرتے ہیں اور کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ناشتہ جب مل جائے کر لیتا ہوں, اور کھانے کا کبھی شوق ہوا کرتا تھا, لیکن جب سے وہ بیماری کا مسئلہ ہوا ہے ہارٹ کا, تو وہ ڈاکٹروں نے بہت پرہیزی بتایا ہوا ہے, تو میں تو بہت کم کھاتا ہوں اس وقت. لیکن آپ کی وجہ سے ابھی ناشتہ کر رہا ہوں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں, 2 پوتیاں ہیں, 1 پوتا ہے. آپ کے بچے شادی شدہ ہیں؟ ہاں جی, شادی شدہ ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. آپ کی اپنی شادی کب ہوئی؟ وہ بچپن میں ہو گئی تھی. 18 سال کا تھا جب میری شادی تھی, 82 میں. انجم صاحب کی مسز بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, کچھ جانتے ہیں خاص باتیں جو صرف وہی بتا سکتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ انجم صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے. شادی کے بعد سے اب تک خیال رکھ رہے ہیں آپ کا؟ خیال اپنا رکھ رہے ہیں, بہت میرا نہیں. انجم صاحب, یہ کیا سننے کو مل رہا ہے؟ یہی بات ہے, میں اپنا بھی رکھ لوں تو بڑی بات ہے. شاعروں کا یہی حال ہوتا ہے. غالب کی مسز کے بارے میں بھی سنا, وہ بھی بڑی پریشان رہتی تھیں. لیکن وہ پریشان کرتی نہیں تھی. جی, آپ پریشان کرتی ہیں انجم صاحب؟ نہیں, ویسی بات کی ہے. نہیں, میں پریشان نہیں کرتی, بالکل ہی نہیں کرتی. رہتی ہیں پریشان, خود پریشان رہتی ہیں. ان کی آپ کی وجہ سے؟ میری وجہ سے بھی, خود بیماری کی وجہ سے بھی زیادہ چل پھر نہیں سکتی. ڈپریشن میں چلے جاتی ہوں اکثر, اکیلے پن کی وجہ سے. نہیں تو انجم صاحب نہیں ساتھ ہوتے؟ ان کے دیکھیں نا, باہر کے بہت سارے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں, انہوں نے یہ بہت اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں, شاعروں میں جانا ہوتا ہے, تو وہ اتنا پھر گھر میں ٹائم نہیں دے سکتے. اگر میں کمپرومائز نہیں کروں گی تو یہ شاعر نہیں بنتے. بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ بچے یہ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں, تو بڑے جو شادی شدہ ہیں دونوں کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں. آپ کی مسز علیل ہیں کافی عرصے سے, تو پھر گھر میں کھانا پکانا؟ بہو ہے ایک گھر میں, تو وہی کرتی ہے سارا. انجم صاحب کے پوتے علی عمار بھی اس وقت موجود ہیں, کچھ ان سے دادا ابو کے بارے میں جانتے ہیں. جی علی, بتائیے آپ کے دادا ابو کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں. اچھا, کس طرح سے اچھے ہیں؟ کیا آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں؟ ہاں جی. کیا لا کے دیتے ہیں, کیا مانگتے ہیں آپ؟ جو بھی مانگے لا دیتے ہیں. اچھا. اچھا, آپ کو تو نہیں ایسا شکوہ کہ وہ ٹائم نہیں دیتے اور بات نہیں سنتے؟ نہیں, جب فون میں کبھی لگے ہوں پھر نہیں سنتے. انجم صاحب, زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے. جب ہوش سنبھالا تو اس کے بعد سے اب تک کتنے عشق کیے؟ عشق جیسا کہ ایک تو عام تصور ہے کہ عشق ایک ہی ہوتا ہے. عشق میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تسلسل, ایک عشق کا تسلسل ہوتا ہے. عشق ہوتے رہتے ہیں. آپ
जो मुकम्मल आपके जहन में एक आइडियल होता है, अगर आप दुनियावी हवाले से भी मजाजी हवाले से भी ले रहे हैं उसको, तो बहुत से आपके जहन में चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक शख्स में आपको नहीं मिलती वहाँ। किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी के होंठ अच्छे लगते हैं, किसी की नाक, किसी का लहजा, किसी की बात, किसी के दांत, किसी के हाथ, किसी की उंगलियां, तो वो ज़ाहिर सब एक चीज़ में नहीं मिलती, तो वो जहाँ जहाँ भी नज़र आती हैं तो वहाँ वहाँ आपकी तवज्जो शिकार होती है। तो वैसे मेरा एक शेर भी है कि इतना तरसाया गया मुझको मोहब्बत से कि अब एक मोहब्बत पे कनात नहीं कर सकता मैं। तो दूसरा ये कि मोहब्बत जो है वो महदूद रहने वाली चीज़ भी नहीं है। मोहब्बतें बांटनी चाहिए जितनी आप बांट सकते हैं। मैं आस पास में आवाज़ें देता फिरता हूँ, है कोई जिसको मोहब्बत नहीं मिली अभी तक? अच्छा, मोहब्बत तो होती है, हर एक को होती होगी, लेकिन मेरे ख्याल इसके इजहार के तरीके मुख्तलिफ हैं। इस पे रद्दमल जो होता है, इस पे जो रिएक्ट करता है इंसान, वो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो आप मोहब्बत पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं? मोहब्बत मैं समझता हूँ कि आम जो हम मोहब्बत करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि उसका हमें रिस्पांस भी आए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ये मोहब्बत आपकी ज़िम्मेदारी है या आपका एहसास है, जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उससे आप तवक्को ना रखें, प्रॉब्लम पैदा नहीं होंगे। ये उस पर आप एहसान नहीं कर रहे जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं। ये तो आपका अपना मसला है ना, आप अपने मसले को हल कर रहे हैं। आपको अगर उसके जवाब में मोहब्बत मिल रही है तो ये उसकी मेहरबानी है, ये या उसकी अता है या नेमत है। लेकिन ये है कि मोहब्बत आप यकतरफा करें, और ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे एक फूल से मोहब्बत करते हैं अगर, तो इसका फूल का मतलब आपको ये नहीं कि आपने वो फूल तोड़ के सूंघना है। आप उसे पानी दे सकते हैं, उसकी नशोनुमा कर सकते हैं। और ये मोहब्बत तो असल में एक मिजाज है जो आपको मेज़बानी सिखाता है, आदाब मेज़बानी सिखाता है, खिदमत सिखाता है। ये खिदमत है मोहब्बत। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल पहुँचे हैं, जहाँ अपनी मसरूफ़ लाइफ में से कुछ न कुछ वक्त निकाल के लाजमी आते हैं अंजुम सलीमी। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल पहुँचे हैं और बहुत ही बागो बहार शख्सियत की मालिक डायरेक्टर फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल मैडम सोफिया बेदार, उन्होंने हमें रिसीव किया है। जब से वो फैसलाबाद आई हैं, फैसलाबाद में इल्म व अदब की सरपरस्ती कर रही हैं। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में रोज़ाना की बुनियाद पर और हफ्तावार कुछ न कुछ होता रहता है, एक मेला सा लगा रहता है, एक एक्टिविटी होती रहती है। ये उनकी उनकी शख्सियत की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि वो ख़ुद बहुत बड़ी शायरा हैं, अदीबा हैं। उनसे आज अंजुम सलीमी साहब के बारे में भी जानेंगे कि वो अंजुम सलीमी साहब की शायरी के बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, बहुत खुशी हो रही है, आप फैसलाबाद में जब से आई हैं बहुत रौनक है। ख़ास तौर पे फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में तो बाकायदा एक मेला सा लगा रहता है, शायर अदीब आते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, थिएटर है और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात होती रहती हैं। अंजुम सलीमी साहब के साथ आज हम एक दिन गुजार रहे हैं। बहुत तो अच्छा। अंजुम सलीमी साहब फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम शायरी का, जी कुछ फरमाइए इनके बारे में। जी बेशक, आपने इब्तिदा बहुत खूबसूरत अल्फाज से की, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और मुतशक्कर होते हुए भी। एक शेर मुझे हमेशा मेरे जी में आया करता था, किसी का है कि दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है। वाह। तो वो लोग ही क्या जो ज़ात में अंजुमन ना हों और जिनके आने से मैं समझती हूँ कि चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद वाली कैफियत पैदा ना हो जाए, और जन्नत निगाह और फिरदौस गोश क्यों ना हम आहंग हों। तो ये सूरत हाल पैदा होती है जब ओरिजिनली तख्लीकी लोग किसी सीट पर बैठते हैं और उनके इर्द गिर्द जेन्युइन लोगों का एक हल्का होता है। इस चीज़ को भी मैं बुरा नहीं मनाती कि नॉन जेन्युइन जो है वो भी, उनकी बड़ी लंबी रेस होती है और वो भी भागते हैं, दौड़ते हैं, और उन्हीं के तनाज़र में जो ओरिजिनल गुलाब का फूल है
وہ کھلتا ہے، مہکتا ہے۔ فیصل آباد کی یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس نے بہت بہت بڑے موسیقاروں کو جنم دیا، بہت اچھے اور عمدہ شاعروں کو جنم دیا، اور جس قدر یہ تخلیقی شہر ہے، اگر یہ بزنس میں آیا ہے تو بزنس میں اس نے اوج ثریا کو چھو لیا ہے۔ تو فیصل آباد میری جب تعیناتی ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ 8 دن بعد چلی جائیں گی، لاہور کے لوگ یہاں کہاں رہیں گے، لیکن میں آ کے حیران ہوئی کہ جو مکتب فیصل آباد میں شاعری ہو رہی ہے وہ پورے ملک میں شاید اس تنوع کے حساب سے اور موضوعات کے متنوع وجود کے حساب سے ایسی خوبصورت شاعری کہیں پر نہیں ہو رہی، اور اس کو نہ صرف اپنی شاعری کو پرورش کرتے ہوئے بے تحاشا شاعروں کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والے انجم سلیمی ہیں، اور ان کی ذات کی جتنی جہتیں ہیں اس میں جو سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کیا ہے وہ ان کی شاعری ہے، جو یہ اردو اور پنجابی میں یکساں مہارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ ان میں ایک بہت نایاب سا جذبہ ہے جسے تغافل کہیے، اور تغافل جو ہے وہ جس کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں، درویشی کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بے نیازی کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت مشکل سے یہ وصف ہاتھ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درویش اور فقیر بندے کو جھولیاں بھر بھر کے یہ حکمت دی ہے۔ یہ مشاعرے میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پیچھے رہیں، لیکن ان کی شاعری آگے ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اور یہ دوسروں کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چن چن کے موتی لاتے ہیں، نئے لوگوں کو بہت زیادہ جگہ دیتے ہیں۔ اور میری بھی ہمیشہ سے موسیقی میں بھی، اور میں ابھی آپ سے بھی کہہ رہی تھی کچھ سنگرز بتائیں، اور شاعری میں بھی اور نثر میں، اور ابھی ہم کہانی دربار بھی شروع کر رہے ہیں، تو مجھے ان کا بڑا تعاون، بڑی شفقت محبت حاصل رہی ہے۔ یہاں پر آ کر یہ بالکل بے غرض اور ایک ایسے عمدہ تخلیقی مدارج طے کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں کہ ان کا نام صرف قومی سطح پر نہیں بلکہ انٹرنیشنلی انشاءاللہ تعالی بام عروج پر ہوگا۔ میڈم کوئی انجم سلیمی صاحب کا کوئی شعر یاد ہو آپ کو مجھے جو تو بہت ان پسند کے ہو؟ جی بہت سے اشعار پسند ہے، کوئی بہت سے ایک آدھ؟ یاد ہے، پنجابی کی بھی بڑی نظمیں ان کی بڑی پسند ہے۔ جو شعر سب سے خوبصورت مجھے وہ لگتا ہے جو زندگیوں پہ منطبق ہو جاتا ہے۔ بات رہ سکتی تھی، ہو سکتا تھا سمجھوتا بھی، دل کسی بات پہ آمادہ مگر ہوتا بھی، مرنے والے تو کوئی رشتہ تو رہنے دیتا، میں تجھے یاد بھی کرتا میں تجھے روتا بھی۔ واہ کمال ہے تو میڈم، کمال۔ ایک ہمہ وقت تخلیقی کیفیت میں رہتے ہیں، اور ایک سچے تخلیقار کو جو زندگی کی پرائس پے کرنا پڑتی ہے یہ اس سے نہیں گھبراتے۔ میڈم صوفیہ بیدار صاحبہ نے بہت خوبصورت لفظوں میں انجم سلیمی صاحب کی شخصیت اور ان کے فن کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ ان کا ایک ایک لفظ ان کے اپنے علمی مقام اور مرتبے کا پتہ دے رہا تھا۔ واقعی جب سے میڈم فیصل آباد آئی ہیں اپنی شخصیت کی طرح سے خوبصورت انداز میں انہوں نے فیصل آباد میں علم و ادب کے فروغ کے لیے کام کیا ہے۔ ہم ٹی این ٹی کالونی پہنچے ہیں جہاں دیوان انجم سلیمی لیے چلیں گے آپ کو۔ یہ لائبریری ہے جو ان کے دوستوں نے ان کے نام پہ بنائی ہے۔ مرزا ندیم بیگ کی رہائش گاہ پر بنے دیوان انجم سلیمی میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بنایا گیا یہ دیوان پڑھنے لکھنے کا پورا ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہاں جو ہی ہم داخل ہوئے تو لگا کہ ہم واقعی کسی ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جو کسی بہت ہی باذوق شخص نے اپنے اور اپنے دوستوں کے ایک مطالعہ کی جگہ بنائی ہوئی ہے، جہاں بیٹھ کر علم و ادب پر بحث ہو سکے، مطالعہ کیا جا سکے، اور ایک خوبصورت مکالمے کا ڈسکشن کا ماحول یہاں فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ ان سے پوچھیں گے انجم سلیمی صاحب سے کہ مرزا ندیم بیگ صاحب کے حوالے سے اور اس وقت یہاں جو ان کے دوست موجود ہیں ان کا تعارف کروائیں، اور تاکہ ان سے ان کے خیالات معلوم کر سکیں ہم انجم سلیمی صاحب کے بارے میں۔ جی انجم صاحب اپنے دوستوں کا تعارف یہ کروائیے۔ میرے سارے ادبی حوالے سے صاحب دوست ہیں، اور نشستیں بھی ان کے ساتھ ہی ہماری روزانہ کی ہوتی ہیں۔
یہ مرزا ندیم بیگ صاحب ہیں جن کی یہ رہائش گاہ پہ یہ دیوان انہوں نے بنایا ہے. یہ تو ان سے آپ پوچھیں کیوں بنایا ہے. بہرحال یہ ان کا کام ان کا لوہے کا ہے لیکن اندر سے یہ بالکل شیشے جیسے ہیں. بہت نرم انسان ہے اور کتاب دوست ہیں, علم دوست ہیں. اور اس سے پہلے بھی ادبی حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون ان کا رہا ہے, مختلف تقریبات کے لیے بھی اور مختلف جو ہمارے شہر میں پروگرام ہوتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. پھر انہوں نے یہ اب لائبریری بنائی ہے میرے نام سے. اور باقی یہ دوست ہیں, جاوید نظامی صاحب ہیں, بڑے علم دوست, کتاب دوست ہیں. ان کے بھی گھر میں کبھی جائیں گے تو آپ کو بڑا اچھا ماحول آپ کو ملے گا. نوادرات اس میں بہت انہوں نے جمع کرنے کا شوق ہے, وہاں آپ کو دکھائیں گے. عامر بٹ صاحب ہیں, ان کا پنجابی میں ان کا بہت کام ہے. پنجاب لوگ سجا کے حوالے سے یہاں فیصل آباد میں ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا پنجابی سلیخ میلہ ہوتا ہے آرٹ کونسل میں, وہ آرگنائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارا کام ہے, یہ خود بھی بتائیں گے اپنے کام کے حوالے سے. خالد نیازی صاحب ہیں, یہ ہمارے بہت پڑھے لکھے دوست اس حوالے سے ہیں کہ یہ پنجابی اور جتنی شاعری یہاں پہ ہو رہی ہے نظموں کو انگریزی میں ان کا ترجمہ کر کے زیادہ لوگوں تک تاکہ پہنچ سکے وہ لٹریچر پنجابی حوالے سے جو ہو رہا ہے وہ انگریزی میں. الطاف بابر صاحب سے آپ پہلے سے واقف ہیں. لائل پور ٹی ہاؤس کا جب نام آتا ہے تو ساتھ الطاف بابر کا نام بھی آتا ہے. انہوں نے یہاں پہ لائل پور ٹی ہاؤس بنایا ہے اور یہاں پہ مکالمہ شام کو ہوتا ہے, میوزک ہوتا ہے, شاعری ہوتی ہے. مرزا ندیم بیگ صاحب سے بات کرتے ہیں. کیسے خیال آیا دیوان انجم سلیمی بنانے کا؟ اصل میں نا ہمارے شہر میں ادھر کو بہت زیادہ جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ سکیں, بات کر سکیں اور ایک دوسرے کو ادبی حوالے سے سمجھ سکیں. تو ٹی ہاؤس الطاف بابر صاحب نے پہلے بنایا, مگر ادھر بھی ایک اور ماحول تھا. میں نے چاہا کہ یار ادھر کچھ ایسا اچھا مطلب ماحول دیں جن میں ہم دوستوں کو اور خاص طور پہ انجم صاحب کو نا میں نے عزت دینی تھی. یہ ان کی مہربانی ہے, انہوں نے یہ قبول کی ہے اور اپنا نام مجھے اس کے ساتھ لگانے کا موقع دیا ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. عامر بٹ صاحب سے بھی جانتے ہیں. ان جیسے لوگ شہروں کی خوش قسمتی ہوتی ہے جہاں پہ انجم سلیمی صاحب جیسے لوگ بستے ہیں. تو یہ فیصل آباد کی خوش بختی ہے کہ سلیمی صاحب جیسے لوگ یہاں پہ بس رہے ہیں اور ان کے دم سے شہر میں ادبی علمی سرگرمیوں کی جو رونق ہے وہ لگی رہتی ہے. انجم سلیمی صاحب کی ذات میں پچھلے 8-9 سال کی رفاقت میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ ادب کے لیے وقف ہے. چونکہ ہمارا خانقاہ ہی نظامی سلسلہ بھی ہے تو اس نظر سے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں اندر سے ایک بہت اعلیٰ قسم کا صوفی اور درویش پاتے ہیں. صرف شہر ہی نہیں, ہمارا ملک اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہے کہ یہ ہمارے ملک میں موجود ہیں. اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے. شعری حوالے سے گفتگو کی ہے پنجابی اور اردو, بلکہ میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایک کتاب جملوں پر لکھی جائے تو وہ بہت عظیم کارنامہ ہوگا ہمارے شہر کے لیے. جی نظم پنجابی کی پیش کر دیتا ہوں جس کا ذکر آپ نیاز صاحب نے ابھی کیا. جس راتی میں جیون جوگے اس پنڈے وچ آئی, جس راتی میں جیون جوگے اس پنڈے وچ آئی, ਨਾੜੂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ. ਨਾੜੂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ. ਕੌੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਚੀਕ ਨੂੰ ਜਿਬ ਤੇ ਸੀਤਾ. ਕੌੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਚੀਕ ਨੂੰ ਜਿਬ ਤੇ ਸੀਤਾ. ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਖ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਤਾ. ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਖ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਤਾ. ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਲੂਣੀ ਰੱਤ ਚੁੰਗਾਈ. ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਲੂਣੀ ਰੱਤ ਚੁੰਗਾਈ. ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਪੈਰੀਂ ਸੰਗਲੀ ਪਾਈ. ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਪੈਰੀਂ ਸੰਗਲੀ ਪਾਈ. ਦਾਦੀ ਠੰਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਦਾਦੇ ਧੌਣ ਝੁਕਾਈ.
ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ। ਕੱਦ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੁਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਅਖਵਾਈ। ਚੌਂ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਆਈ। ਕੋਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੱਥ ਪਈ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨੇ। ਕੋਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੱਥ ਪਈ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨੇ। ਵੀਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕਾਨੇ। ਵੀਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕਾਨੇ। ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਛੱਜ ਬਣਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਣੇ ਛੱਟੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਕੇ ਸੌਵਾਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੱਤ ਲਮਕਾਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੱਤ ਲਮਕਾਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਫਣੇ ਕਿਸਰਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਫਣੇ ਕਿਸਰਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੁਣਦੀ। ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਧੀ ਹੁੰਦੋਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕੁੰਨ ਦੀ। ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਧੀ ਹੁੰਦੋਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕੁੰਨ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। जिन्होंने इनके एजाज़ में एक लंच का अहतमाम कर रखा है। लाहौर के पार्क टी हाउस के बाद बहुत ही कम अरसे के दौरान अगर सबसे ज़्यादा शोहरत किसी बैठक को मिली है तो वो फैसलाबाद का लायलपुर टी हाउस है। आइए आपको दिखाएं। जी ये वो बैठक है जहां रोज़ाना फैसलाबाद के शायर, अदीब और दानश्वर बैठते हैं। ये लायलपुर टी हाउस है। बहुत मुख्तसर वक्त के दौरान इसको इतनी शोहरत मिली कि पाकिस्तान की सरहदें क्रॉस करते हुए दूसरे ममालिक तक भी इसकी शोहरत जा पहुंची है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इनके हमदम देरीना राना कैसर इकबाल, जो अमेरिका में होते हैं और आज इत्तफाक से यहाँ फैसलाबाद आए हुए थे और लायलपुर टी हाउस में तशरीफ़ रखते थे। हम यहाँ पहुँचे हैं तो वो भी मौजूद थे। बहुत 25 साल की तकरीबन दोस्ती है उनकी अंजुम सलीमी साहब से। उनसे भी पूछेंगे कि वो उनके बारे में क्या कहते हैं। ये ख़ुद भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर रहे और ये इल्म दोस्त, अदब दोस्त शख्सियत हैं। एमनेस्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के और लॉयर भी हैं और अमेरिका में भी यही वकालत करते हैं। हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। जी राना साहब फरमाइएगा अंजुम सलीमी के बारे में। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। सबसे पहले मुझे कम से कम जो अल्फाज आपने मेरे लिए कहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं शायद डिज़र्व नहीं करता इतने अल्फाज। तो पहली मुलाकात में ही आपने जिस तरीके से तारुफ़ करवा दिया, आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से। जहाँ तक अंजुम सलीमी की बात है तो यकीन मानिए कि मुझे 18 साल हो गए हैं अमेरिका में। उससे पहले इसी शहर में मैं पला बड़ा हूँ, इन्हीं गलियों में जवान हुआ हूँ और ये सब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। लेकिन अंजुम सलीमी जो है वो ना सिर्फ़ कि फैसलाबाद में अदब और शायरी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि आज जब हम वहाँ अमेरिका में या यूरोप में बैठ के देखते हैं तो सोशल मीडिया पे अंजुम सलीमी के बारे में जब मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूँ और जितनी पुख्ता माशाल्लाह इनकी शायरी है और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे नौजवान शोरा को भी इंट्रोड्यूस करवाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इनका अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो बहुत बड़ा रोल है अंजुम सलीमी का। और मैं अंजुम को चूँकि तकरीबन 30-35 साल से जानता हूँ और अंजुम भी उस ज़माने में हमारी तरह बड़े एक यंगस्टर थे और इन्होंने अदब का महाज शुरू से ही संभाला हुआ था। और बड़ी खुशी की बात है कि अंजुम सलीमी ने ये अदब का मोर्चा छोड़ा नहीं है और अभी तक इसी मोर्चे पे कायम और दायम है। और जितनी खिदमत हो सकती है ना सिर्फ इस शहर के अदीबों और शायरों की, बल्कि अब तो अंजुम सलीमी माशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। पार्क टी हाउस पर एक और दोस्त अंजुम सलीमी साहब के मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, कुछ उनसे भी जानते हैं।
सलीम साहब, अंजुम सलीमी साहब को कब से जानते हैं? अंजुम सलीमी साहब से जी हमारा तल्लक, जैसे कि अतर अब्बास साहब ने, राना कैसर साहब ने बताया, मेरा भी तकरीबन 85 से है। और इनकी अदबी खदमात हैं, ख़ासकर हम ख्याल के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है। फिर रियाज मजीद साहब के साथ और बाकी जितने भी शोरा, मियाँ इकबाल अख्तर, और पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे भी अब तो इनका नाम माना जाता है। पहले तो लाहौर में तो पाक टी हाउस था, हम वहाँ बैठा करते थे 85 में, 82 में, मैं 83 में था। वहाँ भी इनकी नशिस्तें जो है ना, बहुत मेरे दोस्त होते हैं, हामिद यज़दानी, खालिद यज़दानी, साजिद यज़दानी, वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, तो उनके साथ भी मेरी मतलब, और इसके अलावा अमजद तफ़ैल साहब और ज़ियाउल हसन साहब, तो टी हाउस में मेरी जो है ना, डॉक्टर सादत सईद साहब, बेशुमार मेरी, जब मैं उधर यूनिवर्सिटी में 83 में पढ़ता तो यहाँ से ये वहाँ जाते थे। अंजुम साहब, फैज़ साहब हों, फराज साहब हों, मुनीर नियाज़ी, कतील शफ़ाई, बड़े बड़े शोरा, उनके साथ आपकी नशिस्तें होती रहीं। और फैसलाबाद में तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जी, बहुत बड़ा उनके नाम पाकिस्तान का, वो भी आपके दोस्त थे, उनके साथ भी आपकी नशिस्तें रहीं। उनके हवाले से कुछ फरमाइए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बारे में। जी, खान साहब के घर पे बैठक अक्सर होती थी हमारी शाम को, और वैसे तो उनकी बैठक सबके लिए खुली होती थी, लेकिन हमारा रोज़ाना का मामूल वहाँ बन गया हुआ था कि हम वहाँ बैठते थे। और बहुत सी धुनें हमारे सामने बनी हैं, बहुत से गीत जो बहुत पॉपुलर हुए हैं उनके, वो हमारे सामने हम देखते होते थे जब वो बनाते थे उनकी धुनें, या उन पे काम कर रहे होते थे। बहुत बड़े बड़े लोग भी वहाँ मिलने उनसे आते थे, लेकिन हमारी वो चूँकि महल्ले के बिल्कुल करीब थे, घर भी करीब था, और हमारी कुछ और दोस्त भी, नशिस्तें शाम की जो हमारी थी खान साहब के घर पे ही होती थी। और बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, वो किसी कोई नसर की किताब कभी लिखी तो उसमें बहुत सी यादें वो आएंगी, जो मेरा ख्याल आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत अहम बातें हैं। ये लायलपुर टी हाउस, इसका ख्याल कैसे आया, इसके बारे में कुछ कहिए। ये जैसे कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसी तरह है कि हम मुख्तलिफ़ होटलों में बैठा करते थे, तो अखराजात भी काफ़ी होते थे, लेकिन फिर ये होता था कि वो बिलाखिर होटल वाले कहते थे कि अब हमने बंद करना है, तो अब इजाज़त चाहिए। तो हम तो रातों को जागने वाले, सड़कों पे घूमने वाले, और आवारागर्दी और सारा ये सिलसिला, तो फिर हमने कहा कि कुछ ऐसा होटल बनाएं। ये आपने देखा होगा, ये 25 घंटे स्वागत है, तो इसका मतलब यही है कि जब आप आएँ तो आपको खुला हुआ मिले, कोई बैठने वाला, कोई ये ना कहे कि भाई उठें, अब वो मुकालमा जो आपका है, जो हो रहा है, वो बीच में कट ना हो, बात चलती रहे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो लायलपुर टी हाउस को जो शोहरत मिली है, वो इसी हवाले से मिली है कि यहाँ जो मुकालमे का आगाज़ हुआ है, और नए लोग बहुत से मुतारफ़ हुए। ये छोटी सी स्टेज हमने बनाई है, यहाँ पे हम माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम मुहैया करते हैं। नए लोग गाने वाले, नए लोग लिखने वाले, जो भी आके कुछ कहना चाहे, उनके लिए ये ओपन माइक होता है कि आप कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से लाइव करते हैं, बहुत लोगों तक पहुँचती है वो बात, तो बहुत से लोग मुतारफ़ भी हुए हैं, और बहुत से लोगों की, नए लोगों की हौसला अफजाई भी होती है। तो ये हमारे जहन में यही था कि कोई ऐसी मरकज़ी बैठक हो जहाँ पर अदीब शायर सिर्फ ना बैठें, फ़नकार भी आएँ, मुसव्विर भी आएँ, गाने वाले भी आएँ, अदाकार भी आएँ। तो ये अभी आप देखेंगे, अभी आना शुरू हुए हैं लोग, रात गए तक बैठेंगे, 3-4 बजे तक रात ये महफ़िलें जमती रहती हैं। ऊपर है छोटी सी गैलरी, यहाँ अगर आप कोई इजलास करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें, उसके लिए जगह है मुहैया। फिर यहाँ पर माहौल है, कुछ लोग लूडो, शतरंज वगैरह भी खेलने आते हैं स्टूडेंट। सब के मुताबिक ये माहौल हमने बनाया हुआ है। अगर गाना चाहता है तो ये स्टेज हाजिर है, और इसी तरह है, ये पॉपुलर भी इसीलिए हुआ है कि इसमें कहने की आज़ादी है, और आप अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचा सकते। तो ये छोटी सी हमने ये रैक भी रखा हुआ है, कोई किताबें अपनी रखना चाहे रख जाए, किसी को अच्छी लगती है तो साथ भी लेके जा सकता है किताबें, यहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए यहाँ बैठ जाए। ऊपर हमने एक ये छोटा सा एक कमरा वक्त किया है, इसके लिए अभी शेल्फें वगैरह बनवा रहे हैं, यहाँ भी हम किताबें रखेंगे। एक लाइब्रेरी आपने देखी है, वो ख़ास लोगों के लिए होगी, जो थीसिस वगैरह बच्चे करना चाहते हैं, वहाँ बैठ के आराम से उनको माहौल मुहैया हो कि वो बैठ के अपने थीसिस मुकम्मल कर सकें। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत ख़यालात सुने आपके दोस्तों के ख़यालात आपके बारे में, आपकी दिन भर की मसरूफ़ियात देखी,
बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे अंजुम सलीमी साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत शायर, फैसलाबाद में लायरपुर टी हाउस की बुनियाद रखने वाले बहुत बड़े शायर, बहुत मुनफरद लहजे के शायर और अपना मुनफरद असलूब रखने वाले शायर अंजुम सलीमी। इनके साथ गुज़रे हुए सारे लम्हात सुबह से रात गए तक आपने देखे। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।